बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, मलिक रियाज साहब जो है वो इस वक्त हुकूमत के ज़ेर ताब आए हुए हैं। मलिक रियाज के बाद जो है वो पीटीआई भी ज़ेर ताब आई हुई है, और मलिक रियाज साहब का कसूर सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करते थे, इमरान खान के साथ थे। इसी वजह से हुकूमत ने जो है वो मलिक रियाज से वो बदले लिए हैं कि अभी तक जो है वो मलिक रियाज के ऊपर जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो सकी हैं। नई मुसीबत जो है वो मलिक रियाज के गल पड़ गई है। मलिक रियाज की तमाम जायदाद जो है वो उनके हाथ से जा रही है, यानी वो अपनी जायदाद खो रहे हैं। किस तरह से, क्या वाक़या है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, पीटीआई के 9 अरकान असम्बली जो है वो नाअहल हो गए हैं। ये कौन कौन से अरकान असम्बली हैं ये भी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। पहले आपके साथ जो है वो मलिक रियाज का सारा वाक़या जो है वो डिस्कस करते हैं। मलिक रियाज साहब जो है वो जनाब इमरान खान के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी, और जब इमरान खान हुकूमत में थे उस वक्त इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में ये जो ज़मीन थी अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए वो मलिक रियाज ने दी थी, इसीलिए जो है वो मलिक रियाज का नाम आता था। लेकिन उससे पहले जो है वो ये कहा जाता था कि चूँकि मलिक रियाज साहब के पास बहुत से रिटायर्ड आर्मी जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, ऑफिसर्स, तो इस वजह से कोई भी बंदा जो है वो मलिक रियाज के ऊपर हाथ नहीं डालता। तो मलिक रियाज ने खुल के जो है वो इमरान खान की सपोर्ट की थी। अब मलिक रियाज साहब के जो हैं वो मौजूदा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हैं। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि मलिक रियाज ने कोशिश भी की थी कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो है वो डायलॉग हो सके और दोबारा से ताल्लुकात जो है वो मामूल के ऊपर आ सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये उन दिनों की बात है जब नए नए इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इमरान खान के ख़राब हुए थे। उसके बाद मलिक रियाज के ने पीछे ये ख़बर आ रही थी 2-4 हफ्ते पहले कि मलिक रियाज ने ख़त लिखे हैं आर्मी चीफ़ को, और उन खतूत के अंदर ये कहा गया है कि मतलब आर्मी चीफ से माफ़ी मांगी गई है, आर्मी के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो भी बातचीत मलिक रियाज ने की थी उस हवाले से उन्होंने माफ़ी मांगी है। इसके अलावा उन्होंने जो आर्मी के शहीद शोहदा हैं उनके लिए कई 100 एकड़ ज़मीन जो है वो भी गिफ्ट करने का ऐलान किया था, और ये कहा गया था कि इसके बदले जो है वो मलिक रियाज को माफ़ी मिल जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट की उनके साथ सुलह हो जाएगी और वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे, क्योंकि अभी वो पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में है। उन्होंने अपना जो उनकी सोसाइटी है बहरिया टाउन, उसका जो एक फ़ेज़ है वो दुबई में भी लॉन्च किया है, और वो दुबई की रियल स्टेट में भी अब अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले जो है वो मलिक रियाज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ आई। मलिक रियाज की सोसाइटी को जो है वो जनाब निशाना बनाया गया। अखबारात के अंदर, बाकायदा अखबार के अंदर ये इश्तिहार दिया गया नैब की जानिब से कि मलिक रियाज की सोसाइटी यानी बहरिया टाउन का नाम ले के अखबार में ये कहा गया कि बहरिया टाउन के अंदर किसी भी किस्म की ख़रीदो फरोख्त ना करें, और जिन लोगों की ऑलरेडी प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन से शिफ्ट कर लें, क्योंकि ये एक करप्शन ज़दा सोसाइटी है। मुझे समझ नहीं आ रही आज अगर बहरिया टाउन करप्शन ज़दा है तो जब बहरिया टाउन का अप्रूवल दिया जा रहा था उस वक्त क्या था, जब बहरिया टाउन में एक प्रोजेक्ट शुरू होता था और बगैर अप्रूवल के, और उसका अप्रूवल उस वक्त मिलता था जब वो फंक्शनल होता था, इतना लंबा जाके उसका अप्रूवल मिलता था, यानी कि बगैर अप्रूवल के बिल्डिंग बन गई, हर चीज़ हो गई, ऑपरेशनल हो गई, और अब जो है वो जनाब अप्रूवल याद आ गया था। खैर, ये तमाम जो मलिक रियाज के ऊपर इस वक्त मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो इमरान खान के साथ थे। अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि मलिक रियाज की तमाम जायदाद जो है उसको नीलाम कर दिया जाएगा। उसकी बाकायदा तौर पर तारीख जो है वो भी अनाउंस कर दी गई है, किस तारीख को मलिक रियाज की पाकिस्तान के अंदर जितनी जायदाद है वो नीलाम कर दी जाएगी। उसमें बहरिया टाउन के कॉरपोरेट दफ्तर हैं, उसमें फार्म हाउसेज हैं, उसमें घर हैं, उसमें सोसाइटी की जगह है, यानी कि जितनी भी मलिक रियाज की ज़ाती प्रॉपर्टी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जो है वो हुकूमत नीलाम करने जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मलिक रियाज को सज़ा देने के लिए, क्योंकि उन्होंने इमरान खान का साथ दिया। अलकादर ट्रस्ट केस में जो है वो इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने से इनकार कर दिया। जी हाँ, मलिक रियाज साहब के पास ऑफ़र थी कि आपके साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, आप पहले की तरह अपना बिजनेस चला सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, सिर्फ आपको अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनना है, जिससे मलिक रियाज ने इनकार कर दिया और मलिक रियाज इस मुल्क से बाहर चले गए थे।
اب بھی کوششیں جاری ہیں کہ ملک ریاض کی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو سکے، جس میں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ملک ریاض کی صلح ہو سکے۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار کا بیٹا جو ہے وہ علی ڈار، کیونکہ وہ بھی اب ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہے، تو وہ اس وجہ سے چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ملک ریاض کی صلح ہو سکے اور اس کے بزنس کو جو ہے وہ سپورٹ مل سکے۔ یہ تھی ملک ریاض کی صورتحال۔ جناب پی ٹی آئی کے 9 ارکان اسمبلی جو ہیں ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ شبلی فراز، عمر ایوب، رائے حیدر علی، زرتاج گل، حامد رضا پنجاب اسمبلی سے، احمد خان بچڑ، اس کے بعد احمد چٹھا، بلال اجاز، ان تمام لوگوں کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دے دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو 9 مئی کے مقدمات کے اندر 10 سال کی سزا ہوئی ہے، اور بقول الیکشن کمیشن کے جن لوگوں کو سزا ہوتی ہے وہ نااہل ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کے فیصلے ہوئے اور کس طرح کی یہ نااہلی ہے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مثال سیٹ ہو رہی ہے، یہ ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ ہو رہی ہے کہ ایک آئندہ آنے والی حکومت کو آئیڈیا دیا جا رہا ہے، آئندہ آنے والی حکومت کے لیے راستے صاف کیے جا رہے ہیں کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے، جب آپ اقتدار سنبھالیں گے تو آپ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو بھی الاؤ ہوگا، آپ کو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یعنی آج اگر پی ٹی آئی اپوزیشن کے اندر ہے، پی ٹی آئی کے اوپر برے دن ہیں، برے حالات ہیں پی ٹی آئی کے، تو پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو غیر قانونی غیر آئینی سزائیں ہو رہی ہیں، وہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے نااہل بھی ہو رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے۔ لیکن جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی دوبارہ اور یہ تمام لوگ اپوزیشن میں ہوں گے تو یہی سب کچھ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں گے، یہ لوگ ایک مثال سیٹ کریں۔ کوئی بھی حکومت آتی ہے، جو سلوک وہ اپوزیشن کے ساتھ کرتی ہے، جب وہ اپوزیشن دوبارہ حکومت میں آتی ہے تو وہ پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ نہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کو مستقبل کا آئینہ دکھا رہے ہیں کہ مستقبل میں ریڈی رہیں، مستقبل میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ان کے جتنے اتحادی ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ اور جب ان کے ساتھ ایسا ہوگا پھر بات کی جائے گی، لے جی جمہوریت کہاں گئی، آئین کہاں گیا، مطلب غیر آئینی سزائیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے یہ تمام چیزیں نا سنبھال کے رکھیے گا۔ ایک ایک چیز جو ہو رہی ہے نا ابھی، عمران خان کا جیل میں جانا، جیل میں گندا پانی دینا، گھر والوں سے ملاقات نہ کرنا، بیٹوں سے فون پہ بات نہ کروانا، اخبار بند کرنا، کتابیں نہ دینا، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار کرنا، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو 10 سال کی سزا سنانا، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو نااہل قرار دینا، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو احتجاج نہ کرنے دینا۔ کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 80 سالہ ریحانہ ڈار کو بھی نہیں بخشا گیا۔ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنا، جو کچھ آج ہو رہا ہے نا، یہ سنبھال کے رکھیے گا، یہ بہت کام آئے گا جب یہ لوگ بات کریں گے نا اپنے اوپر، جب ان کے اوپر ٹائم آئے گا، جب یہ وہ بات کریں گے نا تو ان کو یہ تمام چیزیں نا دکھا دیجیے گا آئینے کے طور پہ۔ پھر یہ لوگ یقینی طور پر، سیاست ہے، سیاست جیسا گندا کھیل جو ہے وہ بہت بڑی بڑی چیزیں بھلا دیتا ہے سیاسی مفادات کے لیے، تو یہ کیا چیز ہے۔ باقی یہ چیزیں سنبھال کے رکھیے گا، اس وقت جب یہ بات کریں گے اس وقت ان کو دکھانے کے کام آئیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔